بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك بكريستوس كريستيان بولد وردان بمنفس قدوس منفساويان زتسمخوم نايكزي أبيهر بيتسب كم ياللخوم لعول اكزي أبيهر أملاخنا كساب زه ساعات الزياب بمحرطو حاليو سلزتنا حنا كبر مسقانا وداسي أملخون عيخونا عملنا علم كنكم نزي بقور الياستوب زم حالف منفساو تمرت تكتاتو لزلخوم عبوتات عدتات أحوات أحات بناي كريستوس فتصم سلامتا كما يكنيخوم كما ياللخوم كما يتنيحكم قدوس እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ከምኡን እግዚአብሔር ክምስገን ካብ ጎኑ ዘይትፍለ መተተ ፈጣሪ መልእልተ ፍጡራን ዝኾነት አዲና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያምን ዝኸበረትን ዝተመስገነን ትኹን نخلاتهم قدوسان دما ككم معرقهم እግዚአብሔር አምላኽና ክብሪ ምስጋና ይብጽሐዮም ሎሚ ከመና እግዚአብሔር አምላኽና ቅዱስ ፍቃድ እንመሃረሉ አርእስተ ትምህርትና አብቲ አቀድሙ ካብ ዝተሰደ ትምህርትሞ አብ ኮመንት ካብ ዝተጻሕፈ ክልተ ሕቶታት ንሎማዓንቲ ካብን መሪጸ ንኹላትኩም بتا زلاتنا عقمي ككافلكم فقادنيا خوينا እግዚአብሔር አምላኽና ንነቢያት ንሐዋርያት ንሊቃውንት ንሰማዕታት ጥበብን ሱዓልን ዘሃበ ሎሚ ድማ ንዓና ጥበብን ምስተዓልን ንዓይ ተዛረብ አንደበት ንዓይኹም ድማ ሰምዕ ዝነልቦና ክበኩም ናይ እግዚአብሔር አምላኽና ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ጸልዩ ወሰአሉ ለነሂ ከመ ያርሁ እግዚአብሔር አናቅጸቃል وصليو لتا بزها كما اكسطو ذا كريستوس مستير بكما يدلون انجر قدوس باولوس نفسب قولسي امراف 4 فقد 3 كم ذكر تزاريبو اتي بزعبو تاثير زلخو مستير كريستوس كنغرسي مزرابو كم زغباني من تخغلصو املاخنتي قالو اف دغ كفتلنا من تانا دما صليو قدوس باولوس نفسب قولسي صحافو ملكتو زي لوم دما እግዚአብሔር አምላኽና ንዓይ ተዛረብ አንደበት ንዓኹም ድማ ሰምዕ ዝነልቦና ክበኩም ጸሎት ክንጽሊ ይግባአና ባርከስ ናይ ልማዓንቲ ትምህርትና ከምቲ አቀዲመ ዝበልኩኹም ክልተ ሕቶታት ክኾናይን ንዕን ድማ ኣብ ሓጺር ግዝያት ምልሳቢልና ንሎማዓንቲ ትምህርትና ክንወዲና እታ ቀዳሚት ሕቶ ከም ዝትብል ብዙሓት ሰባት ኣብ ማዕተብ ኣብ መስቀል በሓፈሻ ገሊና ወርቂ ገሊና ድማ ዕንጨይቲ ንገብር እዚ ነገራት እስከመዩ እስኪ አብርሃልና ዝብል ሕቶ መጽኒሩ ነዚ ድማ መስቀል በሓፈሻ ብዛዕባ መስቀል ተዳ ኮይኑ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና መስቀል ወርቃዊ መስቀል አሎ ብሩር አሎ ነሐስ አሎ ዕንጨይቲ አሎ እምኒ አሎ እዚ ዝተፈረለየ መሳቅል በዝተፈረለየ መንገድታት ክስራሕ ይካኣል እዩ ስለዚ እዚ ተሰርሓሉ ድማ መስጢሩ ቀኒ ምርአይና መስቀል ዝብል እንታይ እንተራይልና መስቀል ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ በሰፊሑ ተዘርዚሩልና ኣሎ ስለዚ መስቀል ክርስቶስ ንሰባት ንደቀ ሰባት ከድሕን ኢሉ ምስመጸ ንዓና ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ኣድሕንና ነዚ ድማ አቀዲሙ ብትንቢት ሰነግረ ክኸውን እንከሎ ዝድማ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ኣብ ምዕራፍ 3 ፍቅድ 16 ቀጥሉ ዘሎ እንተይልና እንተ ዳሪና ከም ዝብል ኃይል ቃል ንረክብ ከምቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ንተመን ሰቀለ ከም ድማ ወዲ ሰብ ኣብ መስቀል ክስቀል ይግባዩ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ እንደገና ክርስቶስ በቃሉ ክዛረብ እንከሎ እንሆ ካብ ምድሪ ሓፍ ምስበልኩ ንኹሉ ናባይ ክስሕበ ኢሉ ብዛዕባ መስቀል አቀዲሙ ተዛሪቡ ነይሩ ስለዚ መስቀል ኃይልናዩ መስቀል ኃይልነ መስቀል ጽንዕነ መስቀል ቤዛነ መስቀል መድኃኒተ ነፍስነ እናበልና እንጽውዕውን ካብ መጽሐፍ ቅዱስ መበገስ ብምግባሪና ነዚ ቅዱስ ጳውሎስ መስቀል መመክሒና ከም ዝኾነ ክገልጽ እንከሎ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 6 ፍቅድ 14 በቲ ክርስቶስ ተሰቅለሉ መስቀል እንተ ዘይኮይኑስ ኩሉ ትምክሕቲ ዘበለ ካባየር ሓቅ ይብል በቲ ክርስቶስ ተሰቅለሉ መስቀል እንተ ዘይኮይኑ ኩሉ ትምክሕቲ ዘበለ ካባየር ሓቅ ስለዚ ክምክሓሉ ዝግባአኒ እቲ ንድሕነተይ ክርስቶስ ተሰቅለሉ መስቀል ንሱ ብምባል ቅዱስ ጳውሎስ ተዛሪብ በዙን አይወደን
ኣብ ቀዳመይቲ መልእኽቱ ናብ ሰብኣ ቆሮንቶስ ኣብ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 18 ውን መስቀል ሓይሊ ናይ ድሕነት ከም ዝኾነ ክገልጽ እንከሎም ከምዚ ይብል ቃል መስቀል ነቶም ዝጠፍኡ ዕሽነት እዩ ንኣና ነቶም ንድሕን ግና ሓይሊ ኣምላኽ እዩ ስለዚ መስቀል ሓይሊ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ውን ቅዱስ ጳውሎስ ገሊጽዎ ኣሎ እንደገና ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባ መስቀል ኣስፊሑ ስለ ተዛረበ ናብ ኩለን መልእኽታቱ ናብ ገላትያ ናብ ቆሮንቶስ ከምኡ ድማ ናብ ፊልጵስዩስ ዝነበረት ቤተክርስቲያን ኣብ ዘለኣኸሉ መልእኽቱ ውን ኣብ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 18 ከም ዝናበለ አጠንቀቆም ጸላእቲ መስቀል ኣብ መጨረሽታ ከም ዝጠፍኡ ክገልጽ እንከሎ ከምዚ ይብል ብዙሓት ጸላእቲ መስቀል ክርስቶስ ኮይኖም ይመላለሱ ኣለዉ መወዳእቶኦም ግና ጥፍኣት ይብል ስለዚ ነቶም ንመስቀል ጸልኡ ኣብ መጨረሻ ግና ጥፍኣት እዩ እናበለ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ፊልጵስዩስ መልእኽቱ ኣብ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቅዲ 18 ክሳብ 19 ገሊጽዎ ኣሎ ስለዚ መስቀል ሓይልና እዩ መስቀል ጽንዓትና እዩ መስቀል በጃና እዩ ዝተባህረሉ ምኽንያት እምበኣርከስ መጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ዝገበረ እዩ ብዓብይ ድማ ሰላም ዝረኸብናሉ ኣብ መስቀል እዩ ነዚሁ ቅዱስ ጳውሎስ እንደገና ናብ ሰብኣ ቆሎሲ ኣብ ዘለኣኸሉ መልእኽቲ የቕረታ ኤፌሶን ኣብ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 16 ገብረ ሰላመ በመስቀሉ ሰላም ገበረ በመስቀሉ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ እንሆ ሰብን መላእኽትን ሰብ ኣብ መንጎ ሰብን ኣህዛብን ሰብን መላእኽትን ሰብን እግዚአብሔርን ተፈላሊሉ ኣብ ዝነበረ ግዜ ገብረ ሰላሙ በመስቀሉ ወገብረ ሰላመ በማእከልነ በመስቀሉ ወበትንሳኤሁ ቅዱስ ዝበለ ቅዱስ ኤፍሬም ሰራውን ካብዚ መበጋሲ ብምግባር ስለዚህ በአርከስ መስቀል ሰላምና እዩ መስቀል ጽንዓትና እዩ መስቀል ድማ ሓይልና እዩ ስለዚህ በሐፈሻ በአርከስ ምስጢር አይነት መስቀል ከመዩ እንተዳ ተባሂሉ መስቀል ብዝተፈላለየ መንገዲ ክስራሕ ይካል እዩ ወርቃዊ መስቀል ክስራሕ ይካል እዩ ወርቂ በመስቀል ወርቅሎ ዕንጨይቲ መስቀል ክንሰርሕ ንኽእል ብነሐስ መስቀል ከም ድማ እምኒ መስቀል ብሩር ቆርበት ከም ድማ ሓጺን በዚ መንገዲ ብምግባር ናይ መስቀል ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና እዚ ነገራት እዚ ብኸመይ ተመሪጹ እንተዳይልና ሓፈሻዊ እቲ ምስጢር ናይ መስቀል ክንሪና ወርቃዊ መስቀል ንጥቀም ኢና እዚ ከዓ ወርቂ ብባህሪኡ ጽሩይ እዩ ክርስቶስ ድማ ጽሩይ ባህሪ ዝኾነ ኣምላኽ እዩ ወርቂ ክቡር እዩ ክርስቶስ ድማ ንሱ ልዑል ንጉሰ ነገስት ኣምላኽ ንስኻ ክቡር ኢኻ ንምባል እዚ ወርቂ እዚ ንመስቀል ንጥቀመሉ ኢና ካልእ ወርቂ ብሩር መስቀል ውን ጥቀም ብሩር ናይ ተስፋን ናይ ዕድልን መግለጺ ከም ዝኾነ ንሕና ድማ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ተስፋ ድሕነት እንቅበለሉ ወይ ድማ እንጽበየሉ መንገዲ ስለ ዝኾነ ብሩር እንሆ ይሁዳ ንክርስቶስ ብ30 ብሩር ከም ዝተሓዞ ነዚ ንምዝኻር ተባሂሉ ወርቃዊ መስቀል ውን ንጥቀም ኢና ማለት እዩ ካልእ ነሐስ መስቀል ውን ንጥቀመሉ ኢና ነሐሲ ብሩህ ከም ዝኾነ ንስኻ ብሩህ ባህሪ እግዚአብሔር ኢኻ ንምባል እዚ መስቀል ውን ብብሩር ብምግባር ንጥቀም ኢና ካልእ ሓጺን መስቀል ውን ንጥቀመሉ ኢና ሓጺን መስቀል ንጥቀመሉ ምኽንያት ከዓ ክርስቶስ በሓሙሽተ ቅንዋተ መስቀል ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ስለ ዘድሓነና እዩ ነዚ ንምግላጽ ሓጺን መስቀል ንጥቀም ካልእ ቆርበት መስቀል ንጥቀመሉ ምኽንያት ድማ እቲ ቀንዲ ክርስቶስ ንዓና ንኸድሕን 6666 በአይሁዳውያን ምስተገርፈ እንሆ ዓጽምቱ ክሳብ ዝርአ ገረፍዎ ናይ ክርስቶስ ሓንቲ መግረፍቲ ንወዲ ሰብ ህይወቱ ከተሐልፍ እትኽእል ሓይሊ ዘለዋ እዩ ስለዚ ነዚ ንምዝኽኻር ገመድ እንጥቀም ወይ ድማ ቆርበት ካልእ ጎይታ ዝተገርፈሉ መግረፊ ጭጉራፍ ነዚ ንምዝኽኻር ድማ ንጥቀመሉ ካልእ ድማ አዳምን ሔዋንን ካብ ገነት ክወፁን ከለው እግዚአብሔር ዝኸደኖም ደበሎ ወይ ድማ ጨርቂ ነዚ ንምዝኽኻር ወይ ድማ ቆርበት
نزن مزخخار إذ من قد زي ويدما بزي قربة مسكال النتكمينا كالي دما امن مسكال النتكمولو كاند مخنا دما كريستوس نعنا نخدحن إنه عم مسكال مسسقله بدحريو عم مقابر مستقبره كريستوس كعم مقابر نخيتنس إلهم عابي امني سقطوه نزي عابي امني آبنت ويدما نزي عابي امني أمثال مستال النموخان لومي امني مسكال نتكملينا إذا كله أتقاق مع مسكال أبجزك الداسة كهنات دياقونات زحزوه كهنات أب إيدم زحزوه مؤمنان أب كسادنا النت أنتلو مسكال كوم دما أب نوايا قدوسات أب قدوسان أسائل أب زتفلاليو النقرصلو أب لبسي النقرصلو مسكال أم مقابر النقور مسكال أب بيت كريستيان النقور مسكال أم مقدس أب بيت لهم إذا كل من قدزي أتقاق مع مسكال بذ كل من قدي كنت قاملو نخلينا ورق نتقاملو كريستوس أب ورقي سلا سسقلي كونن بزي أقدم الزنجر كوا ملختي ويدما مستير سلا زلوا إذا من قدزي نتقاملو مالتيو سلازي إذا كل نجارات أب بيت كريستياننا كنت قاملو نخلينا سلازي اتكال أيتي حتى زنبر الدمان حادة تمرت سنبت زدما بزعبة تمرت سنبتي حادة تمرت سنبت بيان جميرو بيان كم زود أبزلو مزلة تمرت سنبت كاب حق وصاي الناخواني متسسل زلون أب تمرت سنبت زلون أب عالم زلون زي فرالي اللو درجايو بسيح زلون بزعبة زي قلب للناس بالدما كاليتي حطو نيرا سلازي بحافشو زي مسارة أو زخونة حطوي مغنياتو عبز زمننا كله بفلت أتدى أمبر بقبري زين الفلالي اللو جزية سلزة بس احنا زدما عبتمرت سنبس زلن أب عالم زلن ترينايم زي الفلالي اللو إنا خواني مسألو بودات ترينام أب ودات زلو كل نقرات قرص إلي واتبالكا كهونايك ألن بدك آنستيون كومو سلازي إذا كل نجارات زي كاب عالماون أب عالماوزي بتكرتان زي ما على السبن أب تمرت سنبز زلو سبن كله حدنا خونه يمت سلزلي سلازي اتكابو كنري النخل كندن تايو فقري أب عالماوز زلو سبن أب منفساو زلو سبن كله كفقر زرحاقي نزيقنا قدس بيتروس نتايل نيرو فقر تدمس سلو كلن هات أول فقر جنا نخلن حاتيات التدمس سيا نخلو حاتيات كدمس تقل حال اللواء سلازي فقر زي بلنا تراخوينو كله كونتي فقري قدس باولس كزارم كله امنت تسفى فقري اذن ثلاثه زين صنيع النبرايلو كابزن ثلاثه زياتن جنا صنيعه ويدما قديما اتسرع جنا فقريا كاب كلن تعبي فقريا سلازي امنغونا فقري كله الله فقر زي بول أقولت فقر زي بول قعزة كله كنتيو إجزابير أي صبرانيم نزيوكو كريستوس نهاورات كزاربهم كله إنه نسخاتكم دك مزامورتي مخانكم اتفلت قلوك عند من قد حادن تايلو فقريا سلازي فقري سبب مسك زابير كنبر الله زخل من قد سلازخونت فقري سب كنبر الله تخل حيال من قد سلازخونت እግዚአብሔር ዘአዘዘና ትእዛዝ እዚያ ነዚያ ትእዛዝ ያ ድማ ክንፈጽም ይግባና ካለ ትሕትና ቅዱስ ጴጥሮስ እንታይ ነይሩ አትህቶ እንካር እሳክሙ ታተ እዲሁ ለእግዚአብሔር ጽንዕት ከመ ያልእለክሙ ወአመ ያውጸክሙ ወኩሎ ህሊናክሙ ግድፉ ላሊሁ እስመ ውእቱ ይሄሊ በእንቲአክሙ ንሱ بجزيو العلم انت كبلكم نسخاتكم ابتحتا صنعتي እግዚአብሔር تحتبلو نسو يحاللكم يمون كل حالتكم اباو دقوا سلازي اتهتو انكار اساكمو راسكم اتحتو تحتنا جبرو لو تحتنا يلن تعزازنت يلن ابكندي تحتنا تعبيت ابكندي تعزازنت دما انصارو እናኾነ ይخيدو سلازي نزي نغرات زي كنفصم يزغبانا
ቤተ ክርስቲያን ምኻር ጥራይ ወና አይኮነን ነዚ ነገራት እዚ እንተራ ዘይፈጽምና ካብ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ርሑቃት ኮይና ኢና ነበር ስለዚህ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ትሕት ክንብል ይግባአና ትዕቢት ከነወግዶ ይግባእ ካብ ታሪኽ ቅዱሳን እንመሃርኮ ታሪኽ ቅዱሳን ንምፍላጥ ጥራይ አይኮነን ታሪኽ ቅዱሳን ሰሚዕካ በመንገዶም ንምኻድ እዩ ታሪኽ ቅዱሳን ምፍላጥ ጥራይ እኹል አይኮነን መጽሐፍ ቅዱስ እንንብቦ ንኽንፈልጦ ጥራይ ኢልና አይኮናን ህይወት ንኽንረኽበሉ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ናይ ታሪኽ መጽሐፍ ጥራይ አይኮነን ናይ ህይወት መጽሐፍ እዩ ስለዚህ ነዚ መንገድ እዚ ነዚ ክንፍጽሞ ይግባአና ካል ጭንቀት ንመንፈሳውና ዓለማው ንኹሉ ሓደ ዝገበረ እዩ ኣብ መንፈሳው ሰብ ዘሎ ብእግዚአብሔር ተስፋ ይገብርኒ ኣብ ዓለማው ዘሎ ድማ ብእግዚአብሔር ተስፋ ይገብርኒ ኩሉ ባዕሉ ክፈትሖ ስለዝጅምር ኩሉ ኣብ ጭንቀት ይወድቕ መጽሐፍ ቅዱስ ገና ከምዚ ዝብልና ድሌትኩም ዘበለስ ብጸሎትን ምስምናይ ምስጋና ኣብ ኣምላኽ ይፈረጥ እምበር በገረኳ ይተጨነቁ ስለዚህ ካብ ኣዕዋፍ ሰማይ ተማሃሩ ኣዕዋፍ ሰማይ ኣይዘርአ ኣይዓጽዳ ማዕከኑን የብለንን ናይ ሰማይ አብኹም ግና ይምግበን ስለዚህ ንስኻትኩም ከአን ካባታተን ኣዝይኹም ትበልጽኹም እሞ ብዙኾነ ነገር ኣይትጨነቁ ስለዚህ ንሕና ኣብየር እግዚአብሔር ከም ዘለና ንምፍላጥ ናይ እግዚአብሔር አገልግሎት ከም ዝኾነ ንኽንፍልጥ ተዳኣ ኮይና መፍለጥና እተሓደ ካብ ጭንቀት ወፂና ንእግዚአብሔር ከነገልግለን ከለና ዝጭነቕ ሰብ ኣብ እግዚአብሔር ተኣማንነት ዘለዎ ከም ዘለዎ ዘመልክት እዩ ምክንያቱ ዝጭነቕ ሰብ ነቲ ክገብሮ ዘይከኣለ ነገራት ብልዕሊኡ ነዚ ነገራት ዝክገብሮ ዝኽእል የለን ኢሉ ስለዝኣምን እዩ እግዚአብሔር ግን ንኹሉ ክገብሮ ይከኣል እዩ እግዚአብሔር ንኹሉ ክፍጽሞ ይከኣል እዩ ምክንያቱ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ዝሰኣኖ ነገር ስለዘየሎ ስለዚህ ኩሉ ነገራት ኣብ እግዚአብሔር ምግዳፍ ጭንቀትና ናብ እግዚአብሔር ከነራግፎ እንተዳ ዘይክኢልና ካብቲ በዓለማው ዝኸይድ መንገድ ሰብ ፍርሊ የብልና ንሱ ጭነቕ ንሕና ንጭነቕ ንሱ ብትዕቢት ይኸይድ ንሕና ብትዕቢት ንኸይድ ንሕና ኣካይዳና በዓለማዊ ንሱ ኣካይዱ ንሕርና ጽፍር ነብሪ ንሰን ጽፍር ነብሪ ንሰን ጸጉረ ነዊሕ ንሕና እውን ከምኡ ፍልሊ ዘይብሉ ኩሉ ሓደ ብምንታይ ዳ ፍልሊ ቤተክርስቲያን ብምኻጥራይ ፍልሊ የብሉ ምክንያቱ ቤተክርስቲያን ንኸደኮ ህይወት ንኽንረክብ ዳ እምበር መንደቕ ቤተክርስቲያን ርያ ንኽንምለስ ጥራይ ኣይኮነን ስለዚህ ነዚ ነገራት እዚ ካብ ኩሉ ጭንቀት ርሒቕና ካብ ኩሉ መንገዲ ክፍኣት ርሒቕና ምስ እግዚአብሔር ክንቀርብ ይግባአና ቀረቡ ሃቤሁ ወያበርህ ለክሙ ቀረቡ ሃቤሁ ወይቀርበክሙ ዝበለ ቅዱስ ዳዊት ነዚ ናቡ ቀረቦሞ ገጽን ከብርሃልኩም ናቡ ቀረቦ ንሱን ክቀርበኩም እስመ ቅሩብ እግዚአብሔር ለኩሎም እለ ይቀርብዎ ነቶም ዝቀርብዎ እግዚአብሔር ቀርባይ ይቀርቦም ምክንያቱ እግዚአብሔር ናይ ርሑቕ ኣምላኽ ዘይኮነስ ናይ ቀረበ ኣምላኽ እዩ ስለዚህ ንኹሉ ነገራት ኣብ እግዚአብሔር ክንእመን ይግባአና ብእግዚአብሔር ምእማን ጥራይ ኣይኮነን ብእግዚአብሔር እውን ምእማን ስለዚህ ብእግዚአብሔር ንኣምን ተደኣ ኮይና ኩሉ ድሌትና ኩሉ ደገፍና ኩሉ ጭንቀትና እውን ናብኡ ከነራግፈለና ምክንያቱ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኩሉ ነገራት ቀሊሉ ንእግዚአብሔር ኩሉ ይከኣል እዩ ንእግዚአብሔር ዝሰኣኖ ነገር የለን እሞ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ጭንቀትና እንተቀሪቡ ቀሊሉ ኣብ ቅድሚና ክንድገቦ ኮይኑ ክረኣየና ይኽእል እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ግና ኣዝዩ ደቂቕ ነገር እዩ ብእግዚአብሔር ኩሉ ይፍታሕ እዩ ዘይፍታሕ ነገር የለን እቲ ካልእ ድማ መንፈሳዊ ግብሪ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ነይሩ ስመይ ክርስቶስ ስመይ ኣብ ኣሕዛብ ስመይ ኣብ ቅድሚ ኣሕዛብ እንታይ ጌርኩም ኢኹም ኣርኪስኩም ኢኹም ምክንያቱ ከም ዝጽረፍ ጌርኩም ኢኹም ንሕና እቶም ኣገልገልቲ ንበሃል ብፍቃድ እግዚአብሔር ዘይንኸይድ ተደኣ ኮይና ንእግዚአብሔር ነጽርፍ ምክንያቱ ንሕና ኣቤቱ እናገልገልና ኣቤቱ ኣለና ነበልና ናይ ሰባት ኣብነት ኢና እንዳበልና ብሕማቅ መገዲ ንኸይድ ተደኣ ኮይና ካብ ኣዘራርባና ካብ ቃልና ሕማቅ ዝወፅእ ተደኣ ኮይኑ እሞ ከዓ ብመንፈሳዊ ነገር ላዕሊ ኣረኣያ ዘይብልና ተደኣ ኮይኑ
نهدك سبات دحنة زين دل انت الأخوينا كريستنانا نبيت كريستيان من ملاسنا ترجم دأمو أبي الله سلازي اتك عندي من قدي اتكن فللو نخل من قدي ازيو أما نقول فقر زي بلنا تخوينا تحتنا زي بلنا تداخوينا تعجس زي لون تداخوينا شنكت زي عسلنا تداخوينا منفساو قبر زي بلنا تداخوينا كله صفرها قرط كتبهال نكلغا كسارك قرط كم زبهال كوين سمعنا تداخوينا ازو كل نجارات كابين تدايلنا كاب እግዚአብሔር አይኮነን ካብ ዲያብሎስ ምክንያቱ ሰማዕታት ጽፍሮም አይኮነን ክዳኖም አይኮነን ክሳዶም ህይወቶም ይምንሰፊቦም እናኻ ጽፍርና ክንባሃልን ከለና ለዓል ንኸይ ጽፍር ዝብላቢ አሎ ከመጌርኩም ናይሎም ዘሎ መዘመር እንደተባለ ክጽረፍ ይጀምር ስለዚህ ነዚህ ነገራት እዚ ክንፍጽም ይግባአና قدامي تزايبرت حطو بزعبة مسكال عزيو بأنا بأرثوذكساويان بكل بكريستيانات عزيو سدلايو مغنياتو كريستوس عم مسكال كويدو ديابلوس سلسة شنفلو نزل نجارات زي أب كسرنا أب مع كل نجارات كن مسكرلو زجبانايو اتكال أي تجدما نحنا تمر سنبت بحافش بيت كريستيان إن خير سبات نتوم زي موت سبات عبنت داخل كون على نمبر مسؤم حدا قينا كابيت كرتان الرحق الجباناني نزخن جبر لعل እግዚአብሔር አምላክና ይደግፈና አዲና ቅድስት ድንግል ማርያም በጸሎታም ቅዱሳን መላእክት ብረድኤቶም ኩሎም ቅዱሳን አቦታትና በጸሎቶም አይፈለይና ወስብሐት